Ngayon bangag sa Pilipinas at tuyon nagitikang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Nupay naglapasan ti basing kawel na baralata ti susik iti politika iti nagbatan da Baguio City Vice Mayor Faustino Olowan kani City Councilor Mylen Yaranon kalpasan an ipila ti disqualification case kontra iti Vice Mayor. Binalakadan ti Vice Mayor ti kinalaban na iti politika as sumardengen ken akseptaran na ti panakaabak na iti butos. Dat dumadetalya ti follow-up report ni Christine Bornolia sa Baway. Iti umuna agundaway, nagkomento ni Vice Mayor Faustino Olowan may naig iti naipila a disqualification case kontra Kenkwana manipod iti kampon ni Councilor Mylen Yaranon. Sigon kini Vice Mayor Olowan, saan napaya naawa ti kopya ti nasawa disqualification case, ngam amuna nga ada iti naipila kontra Kenkwana. Imuna na kinumpirma ti COMELEC at inilaon ti disqualification case kat gapo iti maatap ang nagkampanya ti Vice Mayor may sangal daw sakbay ti 2025 midterm election. A posible a panaglabsing iti pagalagadan ti COMELEC. Pinaglibakan ti Vice Mayor ang nagkampanyada iti May 11. Unang-una, hindi po kami nangampanya nung May 11 dahil alam namin na bawal. Ewan ko kung saan sila naka-pick up ng mga ganon. Sigon iti Vice Mayor, no bilang man ada iti nakita iti social media ang nakapost nga agkampanya daytoy, posible nga iti bangir a kampo tinagaramid tapno laeng madadael ti reputasyon na. Kinunana pay, aramid daytoy ti maysa a desperado a kandidato. Ngem para Kenkwana, nagsaon dagiti tattao babaen iti aglaplapusanan a butos da. Amang ipaspasimudaag a maikari nga agtugaw kas Vice Mayor iti syudad ti Baguio. And the people of Baguio had spoken. Majority of the people said no to them. And they should respect that. I advise my opponent, Architect Mylen Yaranon, pabawi na lang sa susunod. Kaysa naman nandyan na dakdak ng dakdak na wala naman na laman ang sinasabi. At the people knows na sila ang nandaya, sila ang nagbigay ng mga ayuda. Despite the fact that it's not allowed by COMELEC, it's not allowed by law. Maipalagip nga iti 132 ang nagbotos iti kaliplepas nga eleksyon, nakaala ti Vice Mayor tinasurok 86,000 na botos kontra iti botos ni Councilor Yaranon ang nasurok iti 35,000 votes. Pinadas ti news team ang makasarita ni Councilor Mylen Yaranon may naig iti issue ngam awan daytoy iti opisina na. Inawagan ti news team tinasawa councilor ngam nagkadkad nga agkomento iti nasao nga issue. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti sabalya damag at dalata dagiti individual iti Baguio City nga agkatkatel iti bukod da abiyag. Gapo iti nagduduma a parikot. Kinapudno na sa nga 15 individual ti pimusay italang atawen gapo iti panagpakamatay. Iti 2024, 35 ti suicide cases iti Baguio City. Dagiti addang aramidin ti City Health Office tapno malabdan na ito'y iti report ni Janice Dennis. Dumanonan iti 15 ti kaso ti death by suicide iti Baguio City. Manipod Enero agingga iti agdama a bulan ita atawan. Kaadwan iti kaso ket lalaki. Naagtawan iti 15 agingga 19 anyos. Nailistamat ti pakabuklan iti 2024 at 35 cases. Nupay kasta, inlawlawag ni Dr. Ricky Ducas, ti Mental Health and Substance Use Unit Program Manager ti City Health Services Office. Akang runaan kadagiti kaso ket saan a mismo at taga Baguio. It is okay to talk about suicide. Let's stop the stigma that when you talk about the suicide to a person who is suicidal, maybe you can push the person to do it. No, hindi po. Mas makakahanap siya ng tao na kaya niyang sabihin yung suicide. Kasi may mga advocate, sabihin nila, advocate ako. Tapos pero the word na suicide, hindi nila kayang sabihin at tanungin sa tao, di ba? So, hindi siya kuan, no? So mas maganda we talk about it rather than shutting our mouth. Kang runaan na trigger factor dagitoy ket ti parikot iti pamilya.
Pinansyal kan mental health problems ken da dumapay. Impatang ni Dr. Ducas ti kinapatag ti panang seryoso dagiti mental health issues. Tapno maliklikan ti panagkatal iti bukod a biag. Tapno maliklikan ti panagado ti kaso ti suicide iti syudad. Papaertingan da ti suicide awareness campaign da iti komunidad. Pagadalan kan workplaces. Hindi po biro ang sakit na ito, subalit hindi rin po ito bagong sakit. Matagal pong sakit ito na may mga nahanapan ng lunas at ang suicide po ay isang sakit kaya po pwedeng maaaring malunasan. Kaya pwede po nating i-prevent ito. At the same time, pwede nating i-prevent at pwedeng maging zero suicide po ang Baguio. Binalakadan na mutlaang dagiti naganak anasken nga ipaayanda iti atensyon ti kasasaad wenno parikot dagiti anak da. No saan na masulbar iti unag ti pagtaengan nasken nga agpakonsulta kadagiti mental health expert. Janice Dennis para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runana damdamag, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan ag-subscribe iti social media platforms, ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sungduan. Naimbangal daw.